Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to school. Today we are going to learn English with me, Rizky Amalia. As an SMK students, after you graduate, you have three options. As we know that what so-called PMW, bekerja, melanjutkan belajar, atau W, berwirausaha. Karena slogan SMK adalah SMK siap kerja, so most of you will find a job. So that's why today we are going to talk about how to apply for a job. Let's get down to business. Let's start with these two pictures. Who are they? Dari gambarnya bisa kelihatan ya bahwa both of them are professions. The first one is a carpenter. The second one is an architect or a designer. Kalian pada saat setelah lulus kerja, beberapa jurusan seperti teknik furniture dan gambar bangunan akan mempunyai profesi semacam ini. Normalnya jurusan teknik furniture akan menjadi carpenter, jurusan gambar bangunan akan menjadi architect. Walaupun tidak ada salahnya bahwa kalian bekerja di bidang yang lain. Terus bagaimana supaya kalian bisa menjadi seperti mereka? Of course, it needs process. That process start with a vacancy. Jadi pasti ada perusahaan yang membutuhkan carpenter baru atau arsitek baru. Vacancy yang dipunya oleh perusahaan biasanya akan dipasang dalam bentuk job vacancy atau lowongan pekerjaan. Here is the example of a job vacancy. You see, you can read there that in a job vacancy you can have a company. Di sini perusahaannya adalah Artika Plaza, a reputed and well-established showroom. Yang kedua, kalian akan menemukan yang namanya position atau lowongan yang dibutuhkan. And then you have qualification. Qualification is something that you need to have in order to apply for the position. Then you have roles and responsibilities of the position. Jadi semacam job deskripsi dari sales eksekutif ini ya. Kemudian akan ada cara melamarnya. Di sini you can see in the last line, interested candidate should send their CV and scan photograph to Artika Plaza. Jadi di sini CV dan application letternya harus dikirim secara langsung ke perusahaannya, yaitu Artika Plaza. So normalnya job vacancy akan mempunyai 4 hal: perusahaannya, posisi yang dilamar, qualification-nya, dan cara melamarnya. Walaupun beberapa vacancy akan mempunyai lebih dari 4. Setelah kalian mendapatkan vacancy-nya, of course kemudian kalian akan menulis so-called job application atau lamaran pekerjaan. Here is example of a job vacancy. You can read by yourself there from Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani 389 Surabaya, April 2015. The letter is written for Mr. Frank Peterson, personal manager, blah blah blah, and you have sincerely Lilis Handayani. Kita bisa amati di sini bahwa yang namanya application letter itu mempunyai beberapa bagian. Di sini bisa dilihat dari nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Mari kita bahas apa aja bagian-bagian tersebut. Okay, number 1. Of course, number 1 is your address, the sender address. Here the sender is Lilis Handayani. Dia tinggal di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. You have April 19, 2015. That's the date when you write the application letter. Kemudian di nomor 2 itu ada Mr. Frank Peterson, personal manager. This is the address of the company you are writing to. You can use complete title and address, and abbreviate ya. Jadi tulisan Frank Peterson-nya jangan disingkat. Okay. And then the third one, you have what so-called greetings or salutation ya. Di sini bunyinya adalah dear
Mr. Peterson. Kenapa harus ada salutation semacam ini sih? Because we always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Jadi kita salute kepada mereka. Kemudian number 4, you have the opening of the paragraph. Use this paragraph to specify which job you're applying for and maybe the information. You got the vacancy and then the question, the validity of an opening. Okay, itu di bagian pembukanya. Dan number 5, you have middle paragraph. Di sini biasanya kita akan menjelaskan background education kita, kemudian kita menjelaskan apa yang kita bisa, our skills and competence. Intinya di paragraf kedua ini, in the middle paragraph, we try to impress the company with our skills and our ability. Kemudian yang keenam, you have closing paragraph. Jadi di paragraf akhir ini biasanya menekankan bahwa kalian yang bekerja di perusahaan tersebut, kemudian juga kalian punya waktu untuk interview. And then also don't forget to put your contact there. So whenever the company is interested to hire you, they will contact your maybe email or phone number. And the last one, always sign the application letter. Jadi kalau manual kita butuh signature, kalau mungkin lewat email juga bisa digital signature ya. Jadi di sini namanya adalah closure atau menutup. And closure indicates that you are enclosing your resume. Jadi mungkin bisa ditambahkan di sini juga attachment-nya atau apa aja ya. And then in English, usually for job application text akan ada pertanyaan yang muncul atau ditanyakan bersama dengan application letter ini. Pertanyaan apa yang bisa muncul? Here are this is the question that usually appear with the example. Number 1 is to whom is the letter sent. Number 2, who wrote the application letter. Number 3, blah blah blah. 4, 5, 6, 7 until 10. Kalian bisa baca sendiri di situ. Ini adalah pertanyaan yang biasanya muncul atau ditanyakan dalam tes-tes bahasa Inggris mengenai job application text. Coba kita analisis bersama. Number 1, to whom is the letter sent. Kita tahu bahwa di sini penerimanya adalah Mr. Frank Peterson, maka jawaban nomor 1 adalah Frank Peterson. Number 2, who wrote the application letter. Saya kira ini juga tidak terlalu susah ya, karena penulisnya biasanya dia yang menandatangani, so we can find out that the writer is Lilis Handayani. What is the purpose of writing the letter? Tujuan ya, yang namanya applying job application, of course the purpose is to apply for a job. And then number 4, what position is being advertised. Nah, tadi saya bilang ini bisa dilihat di bagian awal ya, di opening paragraph 1 atau di nomor 4 di situ. Kita bisa lihat di situ bahwa position being advertised itu adalah branch manager. Okay. Number 5, how did Lilis Handayani know the vacancy? Juga ada di bagian awal. Di sini kita bisa lihat bahwa appear di situ adalah sama dengan advertise, diiklankan ya. Kita bisa tulis di situ adalah Jawa Post, itu berarti di sebuah koran atau newspaper. And then number 6, what is Lilis current position? Nah, ini trik juga untuk menjawab pertanyaan bahasa Inggris. Kalian bisa lihat dari soalnya. Di situ ada keywordsnya, itu current position. You can scan the text. Current position is in the second paragraph. My current position managing the local branch of a national shoe retailer. Nah, kita bisa jawab bahwa Lilis current position is manager of local branch of national shoe retailer. Then number 7, what has her current position provided with? Di situ keywordnya sudah ada provided. Kita bisa lihat provided itu ada di paragraf 2. Number 5, has provided the opportunity to work under high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleague in order to meet sales deadline. And then number 8, what other responsibilities does she have at the moment? Responsibilities. You can find the keyword responsibilities here. Di paragraf 2
gitu ya. Jadi in addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools. Nah, jadi disebut salah satu other responsibilities-nya atau tanggung jawab yang lain adalah sebagai time management tools. And number 9, do you think that Lilis is confident about her competence? You can see confident there, itu ada di mana? Sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jual diri kita di paragraf kedua nomor 5. So silakan cari di bagian nomor 5. And number 10, does Lilis indicate her willingness for until interview? Interview means di bagian penutup ya, or paragraf 3 di nomor 6. You can find the answer there. Oke, itu adalah contoh kalimat yang biasanya keluar dengan teks application letter. Now, apakah cukup bahwa melamar kerja or applying job is only by writing an application letter? No. Yeah, you need a company here. Biasanya yang namanya job application itu ditemani sama yang namanya CV or resume, curriculum vitae. Bahasa Indonesia dikali daftar riwayat hidup. CV is the place where you can impress the company. Jadi jual diri kalian tuh selain di pada paragraf 2 juga bisa kalian lakukan melalui yang namanya CV atau resume. CV atau resume ini terdiri dari berbagai macam data. Oke, yang pertama ada personal data, name, birthday, birthplace, maybe hobbies and everything. And then you have education, maybe start from your elementary school, your junior high school, senior high school or vocational school, atau bisa juga informal education, maybe like course or seminar yang tentu saja mendukung posisi kalian nanti sesuai dengan lowongannya. And then yang ketiga ada skill or competence. Skill ini bisa otomatis yang mendukung posisinya, like maybe language, computer skills, or even your soft skills. Dan yang keempat, jangan lupa put self portrait, lihat ini orangnya kayak apa sih, kan juga butuh juga kan perusahaan untuk melihat calon karyawannya. Satu yang paling penting lagi, bahwa tadi saya bilang bahwa this curriculum vitae or resume is a place where you impress the company. So zaman dulu gampangnya orang banyak pergi ke fotokopian kemudian membeli belangko curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Please don't do that. Kenapa? Coba lihat, karena hal semacam ini itu sudah old fashion and boring. Plain, putih, susunan juga semacam itu, apalagi yang tinggal beli kemudian tulis tangan gitu ya, nggak modal banget. So don't do that. Instead, nowadays kita tuh punya banyak sekali template yang bisa diubah, yang bisa kalian modify untuk menjadi sebuah CV yang menarik. Take a look at this one. Isinya sama, tapi kalau kalian sendiri diminta melihat CV yang tadi dengan CV yang ini, which one you choose? Of course this one, right? It's interesting, it's attractive, dan jadi betah baca gitu kan. Informasinya juga sama di sini. Or something like this, okay? Lebih menarik dari tampilan, lebih eye catchy, yang baca juga lebih senang gitu kan. Kalau saya sebagai manajer diberi pilihan, apakah CV yang pertama tadi yang beli kemudian tulis tangan dengan yang ini yang lebih colorful, otomatis saya lebih pilih yang ini kan. So again, this is a place where you impress the company. So do that, to impress them. Nah, itulah tadi bahwa di job applying job kita butuh minimal dua hal ini. Yang pertama adalah application letter dan yang kedua adalah CV. Some company requires additional data seperti ID card atau SKCK atau certificates. Tapi nowadays mostly kebanyakan perusahaan hanya meminta dua ini, application letter dan CV. Dari dua ini biasanya perusahaan akan bisa melihat seperti apa sih kalian. Nah, kemudian pada saat kalian dipanggil untuk interview, then you can have the other requirements like ID card or copy of certificates. Dan yang terakhir, jangan lupa dengan semua usaha yang kalian sudah lakukan,
lakukan, don't forget to do the best and let God do the rest. Pray so that hopefully your effort will pay off. Okay, thank you, terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Don't stop learning, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.